بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. मज़मून मीरास की तक़सीम के उसूल मतलब मीरास में मर्द का हिस्सा औरत के हिस्से से दुगना है। अगर किसी को बेटे न हो बल्कि बेटियां ही हो तो इसके मतरूका में से लड़कियों में 2/3 हिस्सा बराबर बराबर तक़सीम कर दिया जाए और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो इसको आधा तरका मिलेगा और अगर मय्यत साहिब औलाद न हो और वालिदैन ही इसके वारिस हों तो माँ को 3रा हिस्सा और 2/3 में बाप और दूसरे वारिस शरीक होंगे। अगर मय्यत के भाई बहन भी हों तो माँ सिर्फ 6ठे हिस्से की हकदार होगी और बाप बाकी हिस्से का हकदार होगा। ये सब हिस्से मय्यत की वसीयत पूरी करने और मय्यत का कर्ज अदा करने के बाद किए जाएं। अगर इस कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो जान लो कि अल्लाह की गिरफ्त से बच न सकोगे।